ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णे समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः सर्वेभ्यः। शुभ कथं संध्या सन्ति? शुभ शुभ संध्या। संध्या सर। शुभ संध्या। कथं सन्ति भवन्तः? सम्यक् अस्मि सर्। भवान् कथम् अस्ति? अहमपि सम्यगेव अस्मि। प्रियते खलु? हरि ओम्। हरि ओम्। हरि ओम। हरि ओम। श्रूयते? वाह, अस्तु महोदय। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ স্যার। বেশ। अद्य जगद्धात्री पूजा आसीत् खलु? अस्तु, वयं पूर्वस्मिन् वर्गे द्वयोः वर्गयोः वयं आत्मनेपदिनः धातून् पठितवन्तः खलु? आत्मनेपदीनां धातूनां वयं लट्लकारं पठितवन्तः, लोट्लकारं पठितवन्तः, पुनश्च लङ्लकारमपि पठितवन्तः न वा? तो यस सर। लट् आत्मनेपदीनां धातूनां लट्लकारं, लोट्लकारं, लङ्लकारं च वयं पठितवन्तः। एवम् एकवारं स्मरामः, बहुनां स्मरणे न स्यात्, यतोहि मध्ये एकः वर्गः मम न अभवत्। अस्तु, स्क्रीन् दृश्यते वा? अस्तु महोदय। आम्। लट्लकारम् एकवारं वयं स्मरामः। वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देथे, वन्दध्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। भाषते किं भविष्यति? भाषते, भाषेते, भाषेते, भाषते, भाषेथे, भाषध्वे, भाषे, भाषावहे, भाषामहे। वर्धते, 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 वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेथे, वर्धध्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे। अस्तु, एकैकः वदतु। मणि शर्माजी भवती वदतु। मोदते, 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 मोदेते, मोदन्ते, मोदसे, मोधेथे, मोदेथे, मोदेथे, मोधद्वे, मोदध्वे, 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 मोदे, मोदे, मोदावहे, मोदामहे। अस्तु, रश्मि जी। म्रियते। क्या सर? म्रियते, म्रियते, मिर्यते, मिर्यते, मिर्येते, मिर्यन्ते, मिर्यसे, मिर्यथे, मिर्यधवे, मिर्ये, मिर्यावहे, मिर्यामहे। ये म्रियावहे, म्रियामहे। उत्तमम्। सम्प्रति सुवीर जी। Yes, sir.
वर्धते वर्धते वर्धेते वर्धन्ते वर्धसे वर्धबे वर्धथे वर्धद्बे वर्धसे 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 वर्धेथे वर्धेथे वर्धद्बे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे उत्तमम् इदानीं का अस्ति तनुश्री जी ईहते 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 हम्म ईहते हम्म ईहेते ईहन्ते ईहसे ईहेथे ईहध्वे ईहे ईहावहे ईहामहे ईहे ईहावहे ईहामहे ईहते नाम चेष्टते इहते नाम चेष्टते इत्यर्थः चेष्टते इह चेष्टायाम् इति धातु इहते नाम चेष्टते इत्यर्थः अस्तु सम्प्रति का अस्ति कृष्णा जी अस्ति वा कृष्णा मंडल जी हरि ओम मम शब्दः श्रूयते कृष्णा जी भवती वदतु सर बोलो शङ्कते 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 शङ्केते शङ्कन्ते शङ्कसे शङ्केथे शङ्कद्भे शङ्के शङ्कावहे शङ्कामहे उत्तमं बहु उत्तमं शङ्के शङ्कावहे शङ्का शङ्कते नाम शङ्कां करोति डाउट शङ्कां करोति इत्यर्थः अवगतम् अस्तु इदानीं लोट् लकारम् एकवारं वदामः लोट् यथा वन्दते इति आसीत् तस्य लोट् लकारे वन्दतां वन्देतां वन्दन्तां वन्दस्व वन्देथां वन्दध्वं वन्दै वन्दावहै वन्दामहै एकवारं वदा मोदतां किं भवति मोदतां मोदतां मोदेतां सर्वे वदामः मोदतां मोदन्तां मोदन्तां मोदस्व मोदेथां मोदध्वं मोदे मोदावहै मोदामहे सर्वे वदन्तु तूष्णीं न तिष्ठतु सर्वे वदन्तु वर्धताम् वर्धताम् वर्धतां वर्धेतां वर्धन्तां वर्धस्व वर्धेथां वर्धध्वं वर्धै वर्धावहै वर्धामहे उत्तमं बहु उत्तमं पुनः सर्वे वदन्तु केचन न वदन्ति विजयताम् विजयतां 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 विजयेथां विजयध्वं विजयै विजयामहै अस्तु इदानीम् एकैकः वदिष्यति सुवीर कुमार जी सर भवान् वदतु भाषतां भाषता भाषतां भाषेतां भाषन्तां भाषत्स ভাষাত্বম না স্যার আবার থেকে বলতে হবে স্যার আবার থেকে সবাই বলুন ভাষাতাম ভাষেতাম हरि ओम् इदानीम् एकैकः वदिष्यति केवलम् अहं यस्य नाम वदामि स एव वदिष्यति अन्ये तूष्णीं केवलं शृण्वन्तु अहं सर्वेभ्यः अवसरं प्रदास्यामि एकैकः वदति कृष्णजी भवत्याः प्रायः लेट् चलति
नाम शब्दः परम् आगच्छति तत्र, अतः भवती एकवारं लेफ्ट् भूत्वा पुनः आगच्छतु, बहिः गच्छतु पुनः आगच्छतु। विजयताम् विजयताम् विजयन्ताम् विजयस्व विजयेथाम् विजयध्वम् विजयी विजावहै विजामहै। हरि ओम्, इदानीं श्रूयते वा? आम सर। মনে হয় ওনার নেটওয়ার্ক প্রবলেম, এই কারণে ওনার কাছে শব্দটা অনেকটা পরে যাচ্ছে, ওই কারণে উনি অনেকটা পরে রিয়াক্ট করছেন। अस्तु, इदानीं श्रूयते खलु? अस्तु, सुबीर कुमार जी भवान् वदतु। शोभताम् 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 शोभेताम् शोभन्ताम् शोभत्स शोभेथाम् शोभध्वम् शोभै शोभावहै शोभामहै। अस्तु, मणि शर्मा जी। हाँ सर। राजताम् राजताम राजताम् ओके सर। राजताम राजेताम राजन्ताम राजस्व राजेथाम राजध्वम राजे राजावहै राजामहै। राजै राजावहै राजामहै। उत्तमम् उत्तमम्। रश्मि जी भवती वदतु। भासताम् भासताम् भासेताम् भासन्ताम् 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 भासव भासेथाम् भासस्व 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 भासेथाम् भासा भासेथाम् भासध्वम् भासध्वम् भासहि भासावहे भासामहे। न भासावहै भासामहै। भासावहे उपरि भासामहे। अत्र यद् लिखितमस्ति लट् लकारे अस्ति, अस्माकम् अस्ति लोट् लकारं प्रचलति खलु। ओके ओके अत्र लोट् लिखितं, लट् वन्दते वन्दीते वन्दन्ते इति लट् लकारे अस्ति। ओके अतः अस्माभिः एतत् अत्र लोट् लकारे अस्ति। वन्दतां वन्देतां वन्दन्ताम्, भासतां भासेतां भासन्ताम्। भास नाम भासते प्रकाशते इत्यर्थः। प्रकाशतां नाम प्रकाशः भवतु इत्यर्थः, माने तुम्हें प्रकाश पाओ। ओके वापस बोलूं सर? मतलब ये वापस जो है भासता मतलब आप प्रकाश होइए, आप प्रकट होइए इत्यर्थ। ओके तो क्या है? किमस्ति? वन्दतां वन्देतां वन्दन्ताम्। इदानीं का वदति? संहिता जी भवती वदतु। यस सर। ऊहताम् 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 ऊहेताम् ऊहन्ताम् ऊहस्व ऊहेथाम् ऊहध्वम् ऊहै ऊहावहै ऊहामहै। उहै ऊहावहै ऊहामहै। इदानीं স্যার এটার মানে কি? ऊह नाम गेस, गेस अनुमान करा, আচ্ছা गेस कर। तनुश्री হ্যাঁ স্যার। भवती वदतु। मन्यताम् मन्यताम् मन्येताम् मन्यन्ताम् मन्यस्व मन्येथाम् मन्यध्वम् मन्यै मन्यावहै मन्यामहै। पुनः वदतु। मन्यताम् मन्येताम् मन्यन्ताम् मन्यस्व मन्येथाम् मन्यध्वम् मन्यै मन्यावहै मन्यामहै।
मन्यै मन्यावहै मन्यामहै। उत्तमम्। इदानीं का अस्ति? कृष्णाजी, इदानीं भवती शृणोति वा? है सर। इदानीं नेट्वर्क् सम्यक् अस्ति। भवती वदतु। विद्यताम्। विद्यतां विद्येतां विद्यन्तां विद्यस्व विद्येथां विद्यध्वं विद्यै विद्यावहै विद्यै विद्यामहै विद्यै विद्यावहै। विद्यावहै विद्यामहै। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अस्तु, इदानीं पुनः वयं लङ्लकारमपि पठितवन्तः खलु? यथा अवन्दत, वन्दते लट् लकारः, अवन्दत इति लोट् लकारः, क्षम्यतां लङ् लकारः। अवन्दत, अवन्देताम्, अवन्दन्त, अवन्दथाः, अवन्देथाम्, अवन्दध्वम्, अवन्दै, अवन्दावहि, अवन्दामहि। यथा यदि मोदते इति वदामि, अमोदत, अमोदेताम्, अमोदन्त, अमोदथाः, अमोदेथाम्, अमोदध्वम्, अमोदै, अमोदावहि, अमोदामहि। सेवते यदि धरामि, यदि असेवत, असेवेताम्, असेवन्त, असेवथाः, असेवेथाम्, असेवध्वम्, असेवै, असेवावहि, असेवामहि। वक्तुं शक्यते इदानीं? हरि ओम्। आम् सर। वदामः। अजायत, 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 अजयेताम्, अजयन्त, अजयथाः, अजयेथाम्, अजयध्वम्, अजयै, अजयावहै, अजयामहि। अजयै, अजयावहि, अजयामहि। उत्तमम्। कृष्णाजी, भवती वदतु। अवर्धत, हरि ओम्, न श्रूयते वा? हरि ओम्, न श्रूयते? तनुश्रीजी, श्रूयते वा? सर हम तो सुन पा रहे हैं। तनुश्रीजी, श्रूयते? संहिताजी, श्रूयते? यस सर। अस्तु, भवती वदतु। अवर्धत, अवर्धत, अवर्धेताम्, अवर्धन्त, अवर्धथाः, अवर्धेथाम्, अवर्धध्वम्, अवर्धै, अवर्धावहि, अवर्धामहि। उत्तमं, बहु उत्तमम्। इदानीं सुबीर कुमार जी अस्ति वा? यस सर। इदानीं भवान् वदतु। अशोभत, अशोभत, अशोभेताम्, अशोभन्त, अशोभत, अशोभन्त, 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 अशोभन्थाः, अशोभन्थे, अशोभन्थाः, अशोभथाः, अशोभेथाम्, अशोभध्वम्, अशोभै, अशोभावहि, अशोभामहै। पुनः एकवारं वद। अशोभत, अशोभेताम्, अशोभन्त, अशोभन्त, भ अस्ति, ब इति नास्ति। अच्छा, अशोभन्त, মানে কি শোভা পেয়েছিল,
অশোভত হ্যাঁ, মানে শোভা পেয়েছিল এই অর্থ। শোভাতে কি আছে? ভ আছে, সেরকম এখানে অশোভত, অশোভত না, অশোভত। পুনরায় একবার বলুন। অশোভত, অশোভেতাম, অশোভন্ত, উত্তম। অশোভথাः, অশোভেথাম, অশোভধ্বম, অশোভহি, অশোভাবহৈ, অশোভৈ, 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 অশোভাবহৈ, অশোভামহি। অশোভৈ, অশোভাবহি, অশোভামহি। बहु उत्तमम्। इदानीं का अवशिष्ट अस्ति? तनुश्री श्रूयते वा? अस्तु, भवती वदतु। अलज्जत, अलज्जत মানে লজ্জা পেয়েছিল। अलज्जत अलज्जत अलज्जेताम अलज्जन्त अलज्जथाः अलज्जेथाम अलज्जध्वम् अलज्जे अलज्जावहि अलज्जमहि। अलज्जै, है सर। अलज्जै, अलज्जै अलज्जावहि अलज्जामहि। अलज्जै अलज्जावहि अलज्जामहि। उत्तमम्। अस्तु, कृष्णाजी श्रूयते वा? স্যার একটা প্রশ্ন করবো? হুম। স্যার অলজ্জেই মানে ডাবল বর্গীয় জ দুটো আসবে তাই তো? জ জ। লজ্জা, লজ্জা বর্গীজ আছে। হ্যাঁ, তো অলজ্জে বর্গীজ ওই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। अलज्जै। कृष्णाजी श्रूयते वा? अंतर्जालीय वर्गे यमेव समस्या। कदाचित् सम्पर्कः न भवति, क्लेशं जनयति बहु। अस्तु, श्रूयते खलु? हरि ओम्। हरि ओम्। अद्य वयम् एकम् अपरं लकारं पठामः। अस्ति लिट् लकारः। कः लकारः? लिट् लकारः। लिट् लकारः। अस्माकं प्रयोगे एते चत्वारः लकाराः अपेक्षन्ते। हरि ओम्, श्रूयते खलु? यदा कदापि वयं संस्कृतं पठामः, संस्कृतं कमपि कथां पठामः, कदाचित् कमपि पाठं पठामः, सर्वत्र कामपि पत्रिकां पठामः, सर्वत्र यदा कदापि यदा वयं पठामः तदानीं किं भवति? अस्माकं तत्र एते लकाराः आगच्छन्ति प्रयोगेषु। अतः परस्मैपदी धातूनां यथा ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति, तथैव परस्मैपदीनां धातूनाम् अपि अपेक्षा अस्ति। अतः वयं यथा परस्मैपदीनां धातूनां लट् लकारं, लोट् लकारं, लङ् लकारं, लिट् लकारं च जानीमः, तथैव आत्मनेपदीनां धातूनामपि लट् लकारं, लोट् लकारं, लङ् लकारं, पुनः लिट् लकारं च वयं जानीमः। अस्माकम् अपेक्षा अस्ति। पुनः अहम् एकां वार्तां दातुम् इच्छामि। वयं, हरिं श्रूयते खलु? यस सर। वयं किं कुर्मः? अत्र अस्माकं प्रायः केभ्यश्चित् मासेभ्यः, प्रायः मासद्वयात् अथवा मासद्वयात् परं प्रायः अस्माकम् अयं वर्गः समाप्यते खलु? इतः परं गत्वा वयं किं कुर्मः? ये संस्कृतं पठन्ति तेषां तु अन्या कथा। ये संस्कृतं न पठन्ति ते किं करिष्यन्ति? भवन्तः सर्वे
एकां पत्रिकां स्वीकुर्वन्तु। एका पत्रिका अस्ति संस्कृत सन्देशपत्रिका, सम्भाषणसन्देशपत्रिका इति अस्ति। का पत्रिका? সন্দেশপত্রিকা। সম্ভাষণ সন্দেশ। একটা সম্ভাষণ পত্রিকা আছে, তার নাম হচ্ছে কি সম্ভাষণ সন্দেশ। তো ওর কিছু একটা সাবস্ক্রিপশনের ওরা কিছু একটা মূল্য নেয়, মানে 1 বছরের সাবস্ক্রিপশন এরকম 500 টাকা একটা কিছু নেয় ওরা। 1 বছর বাই পোস্ট আপনাদের বাড়িতেই পত্রিকা চলে আসে। ওখানে অনেক গল্প আসে, অনেক কথা আসে, মানে অনেক কিছু আসে, মানে পত্রিকার মাসিক পত্রিকা একটি সম্ভাষণ সন্দেশ বলে। তো ওই পত্রিকাতে আপনারা ওই পত্রিকা নিয়েও পড়াশুনো করতে পারেন, আপনাদের সংস্কৃত চর্চাটাকে চালিয়ে যেতে পারেন। বোঝা গেল? सर इसका सब्सक्रिप्शन कहाँ से करवाना होगा? सब्सक्रिप्शन उसके वेबसाइट है, वेबसाइट में ओके। जाके आपको सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैं यदि हो सके तो मैं आप लोगों को एक दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसके द्वारा आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। संभाषण संदेश बहुत प्रमाणीय एक मतलब संभाषण का एक पत्रिका है, जो आप लोग घर में बैठ बैठ के इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और घर में ही आप लोगों के बाई पोस्ट आ जाएंगे। प्रति माह आ सकते हैं, प्रति माह वो पत्रिका आते हैं। आप लोग वहीं से पढ़ पढ़ के, बहुत सारे कथाएं आती है, बहुत सारे मतलब हमारे आर्किटेक्चर के भी बहुत सारे पाठ वहाँ पर आते हैं, हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं। और संस्कृत में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर भी चर्चा होती है वहाँ पर, इसीलिए उसका जो है सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं, ये दिक्कत नहीं है। अवगतम? अतः तदपि पठितुं शक्नुवन्ति। तेन किं भवति, अस्माकं चर्चा भविष्यति। अन्यथा किं भवति, इतः यदा वयं गच्छामः, अस्तु एकं कोर्स, मम एकं सर्टिफिकेट अपेक्षितमस्ति, मम एकं प्रमाणपत्रम् अपेक्षितम् आसीत्, मया प्राप्तं रामकृष्ण मिशन इत्यस्मात् प्रतिष्ठानात्, अस्तु तावदेव पर्याप्तं। परन्तु तावत् पर्याप्तं नास्ति। यदि कामपि भाषां वयं वक्तुम् इच्छामः, ज्ञातुम् इच्छामः, तर्हि तत्र पठनं, लेखनं, सम्भाषणम् इत्यादिकं सर्वदा अपेक्षते एव। अतः भवन्तः अनेन माध्यमेन अपि स्वस्य यत् पठनकार्यं, पठनपरम्परा तद अनुवर्तयितुं, पठनपरम्पराम् अनुवर्तयितुं शक्नुवन्ति, कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू करते पारो आप। अस्तु अस्तु महोदय। ওয়েবসাইটটা দিয়ে দিয়েন তাহলে, हाँ এর ওয়েবসাইটটা দিয়ে দিয়েন পত্রিকার। हाँ 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 हाँ, संभाषण संदेश पत्रिका। ठीक है, मैं दिए तो। अस्तु, इदानीं वयं लिट् लकारं पठामः। कं लकारं? लिट् लकारं। लिट् लकारं पठामः। लिट् लकारस्य, लिट् लकारेण सह लट् लकारस्य महान् सम्बन्धः अस्ति। केवलं लिट् लकारे एकः श्या आगच्छति, स्या अथवा श्या, स्या आगच्छति, अन्यत् सर्वं लट् लकारवद् एव अस्ति। यथा परस्मैपदीनां धातूनां विषये अपि वयं दृष्टवन्तः। भवति, भवतः, भवन्ति लट् लकारे, लिट् लकारे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भवति, भविष्यति, भवतः, भविष्यतः, भवन्ति, भविष्यन्ति, भवसि, भविष्यसि, भवथः, भविष्यथः, भवथ, भविष्यथ, भवामि, भविष्यामि, भवावः, भविष्यावः, भवामः, भविष्यामः। समानमस्ति न वा? अस्ति? Yes, sir. तथैव अत्रापि किमस्ति? वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ति। अत्रापि किं भवति? वर्तिष्यते, वर्तिष्येते, वर्तिष्यन्ते, वर्तते, वर्तिष्यते, वर्तेते, वर्तिष्येते, वर्तन्ते, वर्तिष्यन्ते। अवगतम्? वर्तसे,
वर्तिष्यसे, वर्तेथे, वर्तिष्यथे, क्षम्यतां, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे, वर्तिष्यध्वे, वर्ते, वर्तिष्ये, वर्तावहे, वर्तिष्यावहे, वर्तामहे, वर्तिष्यामहे। समानम् अस्ति न वा? अस्ति खलु? ओम हरि ओम सर। हरि ओम। हाँ, लगता तो सर फ्यूचर टेंस तो हाँ, लिट् लकारस्य प्रयोगः भवति भविष्यत्काले अर्थे, फ्यूचर टेन्स। भविष्यदर्थे लिट् लकारस्य प्रयोगः भवति, लिट् लकारस्य प्रयोगः भविष्यत्कालार्थे भवति। अस्तु, इदानीम् अत्र पश्यन्तु। इदानीम् एकः गुरुः एनम् उपदिशति। किं वदति? तस्य, अस्य जनस्य पुत्रः नास्ति, पुत्रलाभः न अभवत्, अतः अयं गुरुः तम् आदेशति। किं वदति? पुत्रेष्टियागं समाचर, अर्थात् त्वं पुत्रेष्टियागं कुरु, त्वं पुत्रेष्टियागं कुरु इत्यर्थः। पुत्रेष्टियागं समाचर, पुत्रेष्टियागस्य आचरणं, पुत्रेष्टियागस्य समाचरणं कुरु इत्यर्थः। तेन यदि अहं पुत्रेष्टियागं करिष्यामि तर्हि अनेन मम कः लाभः भविष्यति? गुरुः वदति पुत्रेष्टियागं समाचर, तुम्हें पुत्रेष्टियाग करो, तेन किं भविष्यति? पुत्रं लप्स्यते, तुम्हें पुत्र लाभ कुर्वे, पुत्रं लप्स्यते, भवान् मोदिष्यते, तुम खूब आनंद पावे, पुत्रः शीघ्रं वर्धिष्यते, पुत्र शीघ्र बेड़े उठवे, संस्कृतेन भाषिष्यते, संस्कृतेन बोलवे, कीर्तिम अर्जयिष्यते, कीर्ति लाभ करबे, कीर्ति अर्जन करबे, तव कुलम प्रकाशयिष्यते, तुम्हार कुल के वृद्धि करबे, तुम्हार कुलेर नाम उज्जवल करबे, तव कुलम प्रकाशयिष्यते। तर्हि अत्र पश्यतु, लप्स्यते, लभते, लप्स्यते, लभते, लप्स्यते इति भवति, लभिष्यते न भवति। আমাদেরকে এখানে ধ্যান দিতে হবে যে লভতে, যেমন বর্ধতে বর্ধিষ্যতে হয়, সে লভতে কিন্তু লভিষ্যতে হয় না, কি হয়? লপ্স্যতে। आरभते, आरभते नाम आरंभं करोति इत्यर्थः, तस्य लिट् लकारे भवति आरप्स्यते, आरभते आरप्स्यते, आरप्स्यते, यथा लप्स्यते तथैव आरप्स्यते। किं भवति? आरप्स्यते, आरप्स्यते। तर्हि लप्स्यते, मोदिष्यते, वर्धिष्यते, भाषिष्यते, अर्जयिष्यते, प्रकाशयिष्यते, सर्वं कस्मिन् लकारे? लिट् लकारे। कस्मिन् लकारे? लिट् लकार, लिट् लकारे, लिट् लकारे। सस्यं वर्धिष्यते, बालः एधिष्यते, छात्रा स्पर्धिष्यते, छात्रा स्पर्धिष्यते। तर्हि वर्धिष्यते, एधिष्यते, स्पर्धिष्यते, सर्वं श्यते। लभते, लप्स्यते, पचते, पचते, पक्ष्यते। এখানে কিছু ভেদ আছে, আমাদের এই কারণে বিশেষ কিছু এখানে প্রয়োগ দেওয়া আছে। লভতে, সরি, লভতে, लप्स्यते, सर्वे वदामः। इदानीं दृश्यते खलु? लभते, लप्स्यते, पचते, पक्ष्यते, रमते, रंस्यते, रमते, रंस्यते, मन्यते, मम्स्यते, मंस्यते, मन्यते, मंस्यते, खिद्यते, खेत्स्यते, खिद्यते, खेत्स्यते, जायते,
जनिष्यते 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 युध्यते योत्स्यते 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 विद्यते वेत्स्यते वेत्स्यते विद्यते वेत्स्यते वेत्स्यते आयते त्रायते त्रायस्ते त्रास्यते त्रायते त्रास्यते उत्तमः छात्रः अथवा उत्तमछात्रः उद्योगं लप्स्यते उद्योग नाम चाकरी वृत्ति वृत्ति इत्यर्थः उत्तमछात्रः उद्योगं लप्स्यते श्वः माता पायसं पक्ष्यते আগামীকাল মা পায়েস রান্না করবেন ভারতে সংস্কৃতম রমস্যতে একদিন ভারতে সংস্কৃত রমণ করবে প্রায়ः বৃষ্টিः ভবিষ্যতি ইতি यतिः মমস্যতে প্রায় বৃষ্টি হতে পারে বলে একজন সন্ন্যাসী মনে করছেন সুখী ভাবিষ্যে ইতি খেৎস্যতে সুখী যে সুখী মানুষ এ ভবিষ্যে কি হয় খেদ অনুভব করবে সর্বেষু স্পর্ধা জনিষ্যতে সকলের মধ্যে স্পর্ধা সৃষ্টি হবে ভারত সৈনিকः योत्स्यते ভারতের সৈনিক কি যুদ্ধ করবে अस्मिन् মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃতম বেত্স্যতে এই বিদ্যালয়ে সংস্কৃত হবে বিদ্যতে মানে আছে বেত্স্যতে মানে হবে বোঝা গেল ভগবান আসমান ত্রাস্যতে ভগবান আমাদেরকে রক্ষা করবেন স্পষ্টম स्पष्टम अस्तु इदानीं तर्हि लभते लप्स्यते लभते लप्स्यते पचते पक्ष्यते पक्ष्यते रमते रमस्यते रंस्यते मन्यते मम्स्यते মমস্যতে এগুলিকে ভালো করে খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে এগুলোতে আমরা ভুল করি অনেক সময় তো এখানে আমাদেরকে একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে খিদ্যতে खेत्स्यते विद्यते वेत्स्यते खिद्यते विद्यते खिद्यते खेत्स्यते विद्यते वेत्स्यते वेत्स्यते जायते जनिष्यते हाँ, जायते जनिष्यते युध्यते योत्स्यते योत्स्यते त्रायते त्रास्यते इदानीम् अत्र पश्यन्तु सस्यं वर्धिष्यते सस्ये वर्धिष्येते सस्यानि वर्धिष्यन्ते वर्धिष्यते वर्धिष्येते वर्धिष्यन्ते वर्धते वर्ध्येते वर्धन्ते वर्धते नाम बाढ़ছে बाढ़ছে वर्धिष्यते माने बाढ़वे अवगतम् तर्हि वर्धिष्यते वर्धिष्येते वर्धिष्यन्ते वन्दिष्यते 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 भाषिष्यते 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 लप्स्यते लप्स्यते लप्स्यन्ते लप्स्यन्ते लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते यतिष्यते 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 यतिष्यन्ते यतिष्यते नाम कः अर्थः यति यतते यतते नाम किम् चेष्टा यतते नाम चेष्टां करोति इत्यर्थः तर्हि यतिष्यते नाम चेष्टां करिष्यति स्पष्टम् अवगतम् है सर तर्हि
यतिष्यते यतिष्येते यतिष्यन्ते तिष्यन्ते मम्स्यते 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 मम्स्यन्ते मम्स्यते मम्स्येते मम्स्यन्ते अस्य लट् लकारे प्रथमपुरुषे किं रूपम् लट् लकार मम्स्यते अस्य लट् लकारे किं रूपम् मम्सामि मम्स्यते अस्य लट् लकारे किं रूपम् मम्स्यते मम्स्यते मम्सन्ते मम्स्यते এর লট লকারে কি রূপ হয় লট यामी मम्स्यते आमी লাগবে না স্যার ওতে মনসিয়ামি मन्यते 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 मन्येते मन्यन्ते मन्यते मन्येते मन्यन्ते लट लकार তারই লিট লকারে কি হয় মমস্যতে মমস্যেতে মমস্যন্তে বোঝা গেল হ্যালো अस्तु महोदय হ্যাঁ স্যার একটু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি একদম স্যার লট লকার জিজ্ঞাসা করলেন মমস্যতে মমস্যেতে মমস্যন্তে তার লিট লকার এই এর লট লকারে কি রূপ হয় আমরা একটু আগে দেখলাম না লভতে লট লিটে কি হচ্ছে লপ্স্যতে মান্যতে লট লিটে কি হচ্ছে মমস্যতে তারে মমস্যতে এর লট লকারে কি রূপ হয় মান্যতে বোঝা গেল হ্যাঁ স্যার জনিষ্যতে জনিষ্যেতে जनिष्यन्ते जनिष्यन्ते तस्य लट् लकारे किं रूपम् जनिष्यते जानति जायते ओ जायते सॉरी जायते जायेते जायन्ते जायते लट् लकारे और लिट् लकारे की रूप जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते বোঝা গেল হ্যালো যেমন खेत्स्यते खेत्स्यते खेत्स्येते खेत्स्यन्ते लट् लकारे किं रूपम् खेदस्ते खिद्यते खेदेते खिद्यते खिद्यते अच्छा खिद्यते खिद्यते खिद्येते खिद्यन्ते वेत्स्यते वेत्स्यते वेप्स्येते वेप्स्यन्ते लट् लकारे किं रूपम् वेपत्से लट् लकारे किं रूपम् वेपते वेपेते विद्यते 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 सर सर हम लोग को होमवर्क देना होगा ये लिखने के लिए कंफ्यूजन हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजन है विद्यते विद्येते विद्यन्ते तस्य लिट् लकारे किं रूपम् वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्ते इदानीं पुनः वदतु रम्स्यते করুন না স্যার দুটো रम्स्यते একটু লাটের আর ইয়েটা লিটে একটু শেয়ার করুন না তাহলে একটু মাথায় ঢুকবে এই তো এখানে আছে না দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার रम्स्यते रम्स्येते रम्स्यन्ते रम्स्यन्ते लट् लकारे किं रूपम् रमते रमते रमेते रमेते रमन्ते रमते रमीते रमन्ते रमते रमीते रमन्ते रमन्ते उत्तमम् अस्तु अस्तु इदानीं वदतु वन्दिष्यते वन्दिष्येते वन्दिष्यन्ते तस्य लट् लकारे किं रूपम् वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दते वन्देते वन्दन्ते उत्तमम् अस्तु अस्तु पक्ष्यते पक्ष्येते
पक्ष्यन्ते पक्ष्येते पक्ष्यन् पक्ष्यन्ते हा तस्य लट् लकारे किं रूपम् पचते पचते पचेते पचते पचन्ते पचन्ते हम्म पचते पचेते पचन्ते पचति इत्यपि प्रयोगः भवति हा पचति इत्यपि प्रयोगः भवति अस्तु तर्हि अत्र इदानीं त्वं यदि ज्ञानाय निरन्तरं यतिष्यसि कष्टकाले सहिष्यसि सकाले स्पन्दिष्यसि मित्रद्रोहं न करिष्यसि सर्वदा सत्यं भाषिष्यसि दीनान् त्रास्यसि तर्हि अवश्यं मोक्षं लप्स्यसे लप्स्यसे তুমি অবশ্যই কি লাভ করবে মোক্ষ লাভ मोक्ष করবে मोक्ष হ্যাঁ কখন তুমি যদি নিরন্তর যতিষ্যসে যদি নিরন্তর তুমি চেষ্টা করো নিরন্তর সহিষ্যসে যদি তুমি কি করো সহ্য করো সকালে স্পন্দিষ্যসে সকালে যদি তুমি উঠে পড়ো সকাল সকাল জেগে ওঠো মিত্রদ্রোহম না করিষ্যসে মিত্রদ্রোহ যাতে তুমি নাই করো সর্বদা সত্যম ভাষিষ্যসে সদা যদি তুমি সত্য কথা বলো দীনান যদি ত্রাস্যসে দীনদের যদি তুমি রক্ষা করো তবে তুমি কি হবে তর্হি অবশ্য মোক্ষম লপ্স্যসে তবে তুমি অবশ্যই কি লাভ করবে মোক্ষ লাভ করবে কি লাভ করবে মোক্ষ লাভ করবে বোঝা গেল हरि ओम हरिओम हरिओम सर अस्तु तर्हि यथा तत्र आसीत् वर्तते वर्तेते वर्तन्ते अनन्तरं वर्तसे अत्र वर्तिष्यसे अवगतं वन्दसे लटि लटि वन्दिष्यसे भाषसे भाषिष्यसे वर्धसे वर्धिष्यसि वर्धिष्यसे वर्धसे वर्धिष्यसे वर्धसे वर्धिष्यसे मोदसे मोदिष्यसे मोदसे मुदिष्यसे मोदसे मोदिष्यसे सहसे सहिष्यसे अत्र पश्यन्तु त्वं युवां यूयं त्वं वन्दिष्यसे युवां वन्दिष्येथे यूयं वन्दिष्यध्वे द्वे तर्हि वन्दिष्यसे वन्दिष्येथे वन्दिष्यध्वे भाषिष्यसे शिष्येथे भाषिष्येथे भाषिष्यते भाषिष्यते भाषिष्येते भाषिष्यन्ते भाषिष्यसे भाषिष्येथे भाषिष्यध्वे सेविष्यते सेविष्यसे शिष्यसे सेविष्यते सेविष्यध्वे न सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यते सेविष्यसे सेविष्यते सेविष्यध्वे सेविष्यध्वे उत्तम सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे बहु उत्तमम् लप्स्यते इदानीं प्रथमपुरुषं पुनः मध्यमपुरुषम् उभयमपि वक्तव्यम् लप्स्यते 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 लप्स्यन्ते लप्स्यसे लप्स्यथे लप्स्यध्वे
अनन्तरं लप्स्येते लप्स्यस् अरे लप्स्यसे लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते लप्स्यसे लप्स्यते लप्स्यते लप्स्यद्वे हम्म अनन्तरं किं भवति लप्स्ये लप्स्ये लप्सावहे अत्र तावत्पर्यन्तं वयं न गतवन्तः किल अत्र पश्यन्तु अहम् इदानीं शिष्यः वदति अहं हरिं न लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे इति एव भवति अत्र आगच्छामि अत्र पश्यन्तु अहं ज्ञानाय निरन्तरं यतिष्ये अहं कष्टकाले सहिष्ये अहं सकाले स्पन्दिष्ये मित्रद्रोहम् अहं न करिष्ये अहं सर्वदा सत्यं भाषिष्ये अहं दीनां त्रास्ये अवश्यं मोक्षं लप्स्ये तर्हि अत्र अहं यतिष्ये सहिष्ये स्पन्दिष्ये करिष्ये भाषिष्ये त्रास्ये लप्स्ये तत्र यथा आसीत् वर्ते वर्धे अहं वर्ते अहं वर्धे अहं विद्ये अहं राजे तथैव अत्र अहं यतिष्ये अहं सहिष्ये মানে আমি চেষ্টা করব আমি সহ্য করব আমি বলবো আমি রক্ষা করব আমি লাভ করব তার ইত্যাদি হচ্ছে গিয়ে কোন লকার লিড লকার বোঝা গেল लप्स्ये लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे यथा वन्दे वन्दिष्ये भाषे भाषिष्ये लट् लकारे यथा आसीत् तथैव अत्रापि अवगतम् इदानीम् अत्र पश्यन्तु भाषिष्ये वन्दिष्ये वन्दिष्यावहे वन्दिष्यामहे भाषिष्ये भाषिष्यावहे भाषिष्यामहे यथा लट् लकारं तथैव लिट् लकारमपि भवति रूपाणि समानमेव केवलं मध्ये एकं स्या आगच्छति अवगतम् एकवारं पश्यन्तु वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दिष्यते वन्दिष्येते वन्दिष्यन्ते वन्दसे वन्दसे वन्देथे वन्दद्वे वन्दिष्यसे वन्दिष्येथे वन्दिष्यद्वे वन्दे वन्दावहे वन्दामहे वन्दिष्ये वन्दिष्यावहे वन्दिष्यामहे इदानीं वक्तुं शक्यते चेष्टां करोमि सर अस्तु शोभिष्यते शोभिष्यते शोभिष्येते शोभिष्यन्ते शोभिष्यसे शोभिष्येथे शोभिष्यद्वे शोभिष्ये शोभिष्यावहे शोभिष्यामहे अस्तु इदानीं सेविष्यते सर्वे वदन्तु सेविष्यते 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 सेविष्यन्ते सेविष्यन्ते सेविष्यते सेविष्यद्वे सेविष्ये सेविष्ये सेविष्यवावहे सेविष्यामहे अस्तु इदानीं लज्जिष्यते 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 लज्जिष्यन्ते लज्जिष्यते 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 लज्जिष्यामहे अस्तु इदानीम् एकैकः वदतु अस्तु मणि शर्मा जी भवती वदतु भाषिष्यते भाषिष्यते भाषिष्येते भाषिष्यन्ते भाषिष्यसे भाषिष्येथे
भाषिष यद्वे, भाषिष ये, भाषिष यावहे, भाषिष यामहे। न भाषिष्यावहे, श्या इति या उच्चारणं न करोतु, श्या इति अस्ति। भाषिष्यावहे, भाषिष्यामहे। अस्तु भाषिष्यावहे, भाषिष्यामहे। कुहेली जी अस्ति वा? भवती वदतु। कंपिष्यते, कंपिष्यते या कंपिष्यते, 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 कंपिष्यन्ते, कंपिष्यसे, कंपिष्येथे, कंपिष्यद्वे, कंपिष्ये, कंपिष्यावहे, कंपिष्यामहे। कंपिष्ये, कंपिष्यावहे, कंपिष्यामहे। उत्तमम्। इदानीं का अस्ति? रश्मि जी भवती वदतु। यस सर। एधिष्यते, 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 एधिष्यन्ते, एधिष्यसे, यदिष्यथे, यदिष्यध्वे, यदिष्यध्वे, यदिष्ये, एधिष्यध्वे, यदिष्यध्वे, यदिष्यसे, यदिष्यावहे, 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 यदिष्यामहे। अस्तु। कृष्णा जी अस्ति वा? सर बोलो। जनिष्यते, 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 जनिष्येते, जनिष्यन्ते, जनिष्यसे, जनिष्यथे, जनिष्येथे, जनिष्यद्वे, जनिष्ये, जनिष्यावहे, जनिष्यामहे। अस्तु। संहिता जी अस्ति वा? यस सर। लप्स्यते, लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यद्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। उत्तमम्। सुबीर कुमार जी। हाँ सर। कंपिष्यते, 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 कंपिष्यन्ते, कंपिष्यसे, कंपिष्येथे, कंपिष्यद्वे, कंपिष्ये, कंपिष्यावहे, कंपिष्यामहे। अस्तु। उत्तम। तनुश्री जी। सहिष्यते, 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 सहिष्येते, सहिष्यन्ते, सहिष्यसे, सहिष्यथे, सहिष्यद्वे, सहिष्ये, सहिष्यावहे, सहिष्ये, सहिष्यावहे, सहिष्यामहे। अस्तु। इदानीं पिगलु जी अस्ति वा? अस्तु महोदय, इदानीं बहिः अस्ति। इदानीं वयम् एकवारं मिश्रिताभ्यासं कुर्मः। अहं यस्मै यं लकारं ददामि तेन तं सा लकारः वक्तव्यः अस्ति। अवगतम्? এখন আমরা একটু মিশ্রিত অভ্যাস করব। আমরা লট, লোট এবং লং এবং লিট চারটি লকার পড়েছি। যাকে আমি যেই লকার বলতে বলবো ওকে ওই লকার বলতে হবে, ঠিক আছে? हेलो, हरि ओम। श्रूयते खलु? इदानीं का अस्ति? इदानीं तनुश्री जी भवती वदतु। अकम्पत, अकम्पत, लॉन्ग लकार, अकम्पत, अकम्पिताम्, अकम्पत, अकम्पन्त, अकम्पथाः, अकम्पथाम्, अकम्पेथाम्, अकम्पेथाम्,
अकम्पत्वम् अकम्पै अकम्पे अकम्पे अकम्पावहि अकम्पामहि अकम्पे अकम्पावहि अकम्पामहि। उत्तमम्। अस्तु, रश्मि जी। अस्तु महोदय। भवती वदतु। याचताम् 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 याचेताम् यचन्ताम् यञ्चस्व याचस्व याचस्व यचस्व याचना प्रार्थना करना हाँ इत्यर्थ है इसका, ठीक है। याचसव हम्म, याचेताम् हम्म, यञ्चध्वम् याचध्वम् याचध्वम् याचे याचावहे याचै याचहि याचै याचामहि याचै याचावहै याचावहि याचामहि। उत्तमम्। अस्तु, इदानीं कास्ति संहिता जी। Yes, sir. अवन्दत अवन्दत अवन्देताम् अवन्दन्त वन्दताः अवन्देथाम् अवन्दध्वम् अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि। उत्तमम् उत्तमम्। सुबीर कुमार जी। सर भवान् वदतु। खिद्यते खिद्यते खिद्येते खिद्यन्ते खिद्यसे खिद्येथे खिद्यन्ते खिद्ये खिद्यामहे खिद्यामहे। उत्तमम्। इदानीं कुहेली जी। खेत्स्यति खेत्स्यति क्षम्यतां खेत्स्यते। হ্যালো, हरि ओम, श्रूयते? আসলে এত মাইক শুনতে পাচ্ছি না ঠিক করে। হ্যালো, खेत्स्यते खेत्स्यते। ক্ষেত সাথে हाँ পুরোটা বলবো, মানে ওইটা বলবো, ওই আগে যেটা বললাম। हाँ खेत्स्यते। हाँ ক্ষেত সাথে ক্ষেত সেতে ক্ষেত শান্তে हम्म ক্ষেত শস্যে ভুলে যাচ্ছি। खेत्स्यसे ক্ষেত खेत्स দ্বিতীয়টা কি দ্বিবচনে? खेत्स्यसे হ্যাঁ खेत्स्यावहे। হ্যাঁ, এটা তো क्षम्यतां ইয়েতে গেল। खेत्स्यसे खेत्स्येथे। আর খেস সাধবে আর খেস শস্যে খেসাবহে खेत्स्ये খেসে খেস্যাবহে খেস্যামহে। खेत्स्यामहे। खेत्स्यते नाम खेद अनुभव पूर्वे भेद অনুবাদ করবে। उत्तमम्। सम्प्रति मणि शर्मा जी भवती उक्तवती किल? ओम हरि ओम सर। तर्हि भवती वदतु। मन्यताम् 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 मन्येताम् मन्यन्ताम् मन्यस्व मन्येथाम् मन्यध्वम् मन्ये मन्यावहे मन्यामहे। मन्यै मन्यावहै मन्यामहै। मन्यै मन्यावहै मन्यामहे। मन्यै मन्यावहै मन्यामहे। उत्तमम्। कृष्णा जी अस्ति वा? भवती वदतु। असेवत 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 असेवतम् असेवन्त असेवथाः असेवेथाम् असेवध्वम् असेवे असेवावहे बहि असेवामहि। असेवे असेवावहि असेवामहि। उत्तमम्, बहु उत्तमम्। एवं प्रतिदिनम् अभ्यासं कुर्वन्तु। तेन किं भवति, एते लकाराः अस्माकं सर्वदा मुखे भवेयुः, अन्यथा अस्माकम् अनभ्यासे
विसंविद्या भविष्यति। अभ्यासं न कुर्मश्चेत् कदाचित् अस्माकं विस्मरणं भविष्यति। अतः प्रतिदिनम् एतेषाम् अभ्यासः भवतु। अद्य वयम् एकं नूतनं विषयं पठामः। संस्कृते एकः बहु प्रचलितः प्रयोगः विद्यते, चित् चन इत्यनयोः अव्यययोः प्रयोगः। संस्कृते चिद एवं चनो এই দুটি অব্যয়ের খুব প্রয়োগ হয়। कश्चित् राजा आसीत् वयं पठामः न वा? कथायाः आरम्भे एव चित् चन प्रयोगः प्राप्यते। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन दरिद्रः ब्राह्मणः आसीत् प्रयोगः प्राप्यते न वा? एवं प्रयोगः प्राप्यते। अनयोः प्रयोगविषये वयमद्य किञ्चित् जानीमः। चित् चन अव्ययद्वयं विद्यते। अव्ययद्वयं विद्यते। चित् चन, चित् एवं चन দুটি অব্যয় আছে। अनयोः अर्थः समान। चित् चन এই দুটি অব্যয়ের অর্থ হচ্ছে গিয়ে সমান। এই দুজনে अनयोः अर्थे कोऽपि भेदः नास्ति। किं नास्ति? अर्थे भेदः नास्ति। चित् चनो এই যে দুটি অব্যয় अव्ययद्वयं किम इति सर्वनाम शब्दः अस्ति। किमस्ति? किम इति सर्वनाम शब्दः अस्ति। तस्य परम अस्य प्रयोगः भवति। किम इति एक सर्वनाम शब्द আছে। আমরা প্রত্যেকেই জানি সর্বনাম শব্দে তিন লিঙ্গে প্রয়োগ হয়, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ, তাই না? যেমন আমরা দেখেছি সহ, সা, তৎ, এষাহ, এষা, এতৎ। আমরা দেখেছি তো, পড়েছি তো আগে। सह रामः, एषः रामः, सह गणेशः, एषः गणेशः, सा सीता, एषा सीता, तत् फलम, एतत् फलम। আমরা দেখেছি তো। তাহলে সেরকম কিম হচ্ছে কি একটি সর্বনাম শব্দ। কিম শব্দের পরে এই দুটি অব্যয় লাগে, চিদ এবং চন। চিদ এবং চন অনয়োঃ অব্যয়োঃ প্রয়োগः কদা ভবতি? কখন এই দুটি অব্যয়ের প্রয়োগ হয়? ইতি চেত यत्र अस्माकं निश्चयः न भवति। তো চনের একটা উদাহরণ দিন না। ददामि। যেমন कश्चित् সেরকম कश्चन। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, कश्चित् কশ্চন, कश्चन। হ্যাঁ কশ্চন, হ্যাঁ। যেমন केचित् केचन, केचित् केचन। अथैव तत्र प्रयोगे किं भवति? यत्र अस्माकं অর্থস্য নিশ্চয়ः न भवति। যেখানে আমরা নিশ্চয় করতে পারি না, সেখানে আমরা কিম শব্দের পরে এই দুটি শব্দ লাগাই। কশ্চন রাজা আসিত, কোন এক রাজা ছিলেন। কে ছিলেন আমরা জানি না, কোন এক ছিলেন। তাহলে এখানে কি রাজার বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তাই না? সেই ক্ষেত্রে আমরা চিত এবং চন এই দুটি অব্যয়ের প্রয়োগ করতে পারি। বোঝা গেছে? এই চিদ এবং চনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই না, এর দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য, ব্যবহারের পার্থক্য নেই, অর্থের কোনো ভেদ নেই। আমরা কশ্চিৎ, কশ্চন এই দুটোরই প্রয়োগ করতে পারি, কোনো ভেদ নেই। কিম শব্দের পরে প্রয়োগ হয়। এছাড়া কতগুলি সপ্ত ককার আছে, কতি, কথম ইত্যাদি যে অব্যয়গুলি আছে তাদের পরে প্রশ্নবাচক শব্দগুলি আছে। পুত্র, কতি, কদা, কুতঃ, কথম, এই যে সমস্ত শব্দগুলির পরেও কি হয়? আমরা চিদ এবং চন এই দুটি অব্যয়ের প্রয়োগ করতে পারি, যেখানে আমাদের অর্থের কোনো নিশ্চয় দেয়। কস্মিংশ্চিৎ গ্রামে, কোন এক গ্রামে, কশ্চন দরিদ্রः ব্রাহ্মণः যদি মাইক্রোফোনটা অফ করেন ভালো হয়, শোনা যাচ্ছে না। बोलूं? कोयले जी का माइक ऑन है। हाँ हाँ, इदानीं श्रूयते खलु? হ্যাঁ স্যার, আবার আরেকটু বলুন, খুব ডিস্টার্ব হচ্ছিল স্যার। যত্র অর্থস্য নিশ্চয়ः न भवति, যেখানে অর্থে নিশ্চয় থাকে না। যত্র অর্থস্য নিশ্চয়ः न भवति, যেমন আমরা বলতে, যেমন কস্মিংশ্চিৎ গ্রামে কশ্চন দরিদ্রः ব্রাহ্মণः आसीत्, কোন এক গ্রামে কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাই এখানে গ্রামটা কোনটা সেটা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না, কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন তার নামও আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। যেমন আমি যদি বলি রাজা দশরথ আসিত, এখানে দশরথকে আমরা জানি, তাই রাজা
দশরথः आसीत् অযোধ্যাতে রাজা দশরথः आसीत्, রাজা দশরথ ছিলেন। এটা ঠিক আছে, কারণ আমি দশরথকে জানি, কিন্তু আমি কোন রাজা ছিলেন আমি জানি না, তাহলে আমি সেক্ষেত্রে কি বলতে পারি? কশ্চন অযোধ্যায়াম কশ্চন রাজা आसीत्, অযোধ্যাতে কোন এক রাজা ছিলেন। তস্য চত্বারः পুত্রাः आसन्, তার 4 জন পুত্র ছিল। বোঝা গেল? তাহলে যে ক্ষেত্রে আমি জানি এবং অর্থের নিশ্চিত আছে, সেক্ষেত্রে আমি চিৎ চন প্রত্যয়ের প্রয়োগ করব না। যে ক্ষেত্রে আমার অর্থে নিশ্চয় নেই, সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি? চিৎ এবং চন এই দুটির প্রয়োগ করতে পারি। বোঝা গেল? अत्र लिखितमस्ति पश्यतु। কি কি বলে কশ্চিত এবং হচ্ছে কেচ্চন, যেটা সেটা কি হ্যাঁ আমি দুটোর জায়গায় অল্টার করে বসাতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ কশ্চিতের জায়গায় কেচন হ্যাঁ বসাতে পারি? না, কশ্চিতের আচ্ছা জায়গায় কে চন বসাতে পারবেন, চিৎ আচ্ছা জায়গায় চন বসাতে পারবেন। কশ্চিত মানে কোনো এক, কোনো এক, কশ্চিত হ্যাঁ কহ যোগ চিৎ, কহ মানে একজন, আর কে মানে অনেকজন, কে চন মানে অনেক কেউ, আর কশ্চিত মানে কোনো এক। যেমন আমি যদি বলি কেচন দরিদ্রাহ আসন, অনেক কিছু জন দরিদ্র ছিলেন, দরিদ্র লোকেরা ছিলেন, দরিদ্রাহ বহু বচনে হয়ে যাচ্ছে। বহুবচন। আর কশ্চিৎ দরিদ্রাহ আসিত, কোন এক দরিদ্র ছিলেন। তাহলে কশ্চিৎ কেচন দুটোর মধ্যে তো পার্থক্য আছে, কিন্তু চিৎচন আমি কশ্চিতের জায়গায় কশ্চন প্রয়োগ করতে পারি, কেচন জায়গায় কেচিৎ এরও প্রয়োগ করতে পারি। বোঝা গেল? ওখানে কোনো পার্থক্য নেই, অর্থের কোনো ঠিক ভেদ আছে, নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার দেখুন, अत्र किं वदति? অনিশ্চিতার্থে স্থানে চিৎচন প্রয়োগः দৃশ্যতে। যেখানে অনিশ্চিত অর্থে, সেখানে আমরা কি করি? চিৎচন এই দুটির প্রয়োগ করে থাকি। কশ্চিৎ, কাচিৎ, কিঞ্চিৎ ইত্যাদয়ः সর্বেপি বিশেষণত্বেন উপयुज्यन्ते। এই সমস্ত প্রয়োগ কি হিসাবে প্রয়োগ হয়? বিশেষণ হিসাবে প্রয়োগ হয়। কি হিসাবে প্রয়োগ হয়? विशेषण के বিশেষণ। साथ, विशेषण के বিশেষণ। साथ। বিশেষণ কি হয়? বিশেষণ সর্বদা বিশেষ্যের লিঙ্গকে অনুসরণ করে, লিঙ্গ বিশেষের লিঙ্গ বচন ইত্যাদিকে অনুসরণ করে। সেরূপ যেমন দরিদ্রহ পুংলিঙ্গ এক বচন, সেরূপ কশ্চিৎ পুংলিঙ্গ এক বচন হবে। যেমন আমি যদি বলি কাচিৎ বালিকা, বালিকা, বালিকা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, সেক্ষেত্রে আমি কি করবো? বালিকা স্ত্রীলিঙ্গ এক বচন, তাই সেক্ষেত্রে আমি কাচিৎ বালিকা এরূপ প্রয়োগ করবো। বোঝা গেল? सर তাই কি पहले পদ্ধতি? आपने बोला था, हेलो हाँ जी सर, बोलिए। पहले आपने बोला क्रिश्चित और क्रिश्चियन सर्वनाम शब्द है। हाँ, सर्वनाम शब्द एक्चुअल विशेषण हिसाब विशेषण के रूप में ही प्रयोग होते हैं ना शब्दों की। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं राम अच्छे लड़के हैं, वह डेली स्कूल जाते हैं, समय पे लौट आते हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? बार बार राम 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 नहीं बोल के हम लोग वाह 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 बोलते हैं, नहीं? वह अच्छा है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, इसलिए गुरुजनों की सम्मान करते हैं, तो इसलिए वाह 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 प्रयोग करते हैं, नहीं? वैसे Yes, sir. मतलब वो राम का विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है उसका। सर्वनाम शब्द Okay. क्या होता है? विशेष्य के विशेषण रूप में उसका प्रयोग होता है। वैसे ही इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि विशेष्य का जो लिंग होंगे, जो वचन होंगे, विशेषण का भी वही लिंग वही वचन होंगे। ओके। अतः किम उच्यते? अतः ते सर्वे विशेष्यस्य लिंगम वचनम विभक्तिं च अनुसरन्ति। स्पष्टम? অর্থাৎ এবার আমরা দেখব কিম শব্দের যে সমস্ত রূপগুলি হয় তার সঙ্গে আমি চিৎচন একটা লাগিয়ে দিলে জিজ্ঞাসা কি- করবো? হ্যাঁ আমি হ্যাঁ একটা বলুন। জিজ্ঞাসা, হ্যাঁ বলছি, এই ইতি যে আমরা ব্যবহার করি, এটা হ্যাঁ। ব্যবহার করার নিয়মটা কি কি কিছু আছে? এই যে অত্র কা গচ্ছতি ইতি নিশ্চয় নাস্তি, নিশ্চয়াহ নাস্তি, তাই এই যে ইতি, কোথায় কোথায় প্রয়োগ করুন? এই যে প্রথমে অত্র কা গচ্ছতি আচ্ছা আচ্ছা ইতি নিশ্চয়াহ নাস্তি, অত্র তাহলে এই যে ইতি, ইতিটা ইতি হচ্ছে- ব্যবহারের, হ্যাঁ, ইতি হচ্ছে এর কি নির্দিষ্ট একটি কোনো নিপাত। নিয়ম আছে? না, এর কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম সেরকম নেই, এটা নিপাত।
যেমন ধরুন আপনি কোনো একটি সেন্টেন্স বলেছেন, ঠিক আছে, ধরুন আপনি বললেন যে আমি ভালো আছি, এই কথাটা আমি কাউকে গিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, ঠিক আছে, তাই আমি বললাম যে কোহেলিজি উক্তবতী সম্যক অস্তি ইতি, মানে আমি আপনার কথাটাকে নিয়ে গিয়ে ওখানে বসলাম, তারপরে ইতি ইতি একটি দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। যেমন দশরথ ইতি রাজা আসিত, মানে দশরথ নামে একজন রাজা ছিলেন, সেই অর্থে আমরা ইতি এর প্রয়োগ করতে পারি। অথবা ইতি অব্যয়টা কি হয়, যেমন আমরা এই রূপ এই অর্থে সাধারণত প্রয়োগ করি। অত্র কা গচ্ছতি ইতি নিশ্চয় নাস্তি, মানে এখানে কে যাচ্ছেন এরূপ কোনো নিশ্চয়তা নেই। দশরথ ইতি রাজা আসি, দশরথ নামে রাজা ছিলেন, এখানে তো এই ইতি অর্থে। বলতে তাহলে ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে। হ্যাঁ, যেমন দশরথ ইতি- নামে, এটা নিপাত হ্যাঁ, বিভিন্ন এখানে অর্থে নামে হয়ে প্রয়োগ যাচ্ছে, হয়। ওখানে যেমন এই হ্যাঁ প্রকার হচ্ছে। হ্যাঁ, বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। যেমন আপনি কিছু বিভিন্ন একটা বাক্য বলেন, সেই ক্ষেত্রে আমি তারপরে ইতি বসালাম। ইতি বর্ততে, এটা এইভাবে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ইদানিম অতঃ ঠিক আছে, হ্যাঁ। ते सर्वे विशेष्यस्य लिंगम वचनम विभक्तिम च अनुसरन्ति। এটি সর্ব, তাই চিৎচন এই দুটি যে সর্বনাম শব্দ আমরা প্রত্যেকেই জানি, সর্বনাম শব্দে তিনটে লিঙ্গ হয়, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ। তাই বিশেষ্য যে লিঙ্গ হবে চিৎচিহ্ন, সেইরূপ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গের হবে। কারণ কি আমরা কি জেনেছি যে চিৎচন এই দুটি অব্যয় কিম শব্দের, কিম যে সর্বনাম শব্দ আছে ওই সর্বনাম শব্দের পরে লেগে ওর প্রয়োগ হয়। বোঝা গেল? अत्र वदति চিৎচনা ইত্যেতয়োঃ কোপি অর্থভেদঃ নাস্তি। চিৎচন এই দুটির মধ্যে কোনো অর্থভেদ নাই। কশ্চিৎ কশ্চন ইত্যেতয়োঃ অর্থঃ সমান। কশ্চিৎ এবং কশ্চন এই যে দুটি প্রয়োগ, এই দুজনের অর্থ কিন্তু সমান। বোঝা গেল? আমরা ধীরে ধীরে আসছি, ঠিক আছে। তার আগে আমরা একটু দেখে নেব। अस्तु, अत्र तु नास्ति, प्रायः अहं लिखितवान् आसम्। स्क्रीन् दृश्यते वा? हरि ओम्। हाँ सर। अस्तु, इदानीम् अहं रूपाणि लिखामि, एकवारं पश्यन्तु। कः, कौ, के, कं, कौ, कान्, केन, काभ्यं, कैः, कस्मै, काभ्यां, केभ्यः, कस्मात्, काभ्यां, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। এরূপ প্রয়োগ আছে, তাই তো? এটা কোন লিঙ্গে? পুংলিঙ্গে। কোন লিঙ্গে? पुंलिंगे। পুংলিঙ্গে। এটা আমি পুংলিঙ্গে রূপ লিখলাম, ঠিক আছে। এবার এর পাশে আমরা লিখছি যে এর চিৎচন প্রয়োগটা কেমন হয়, ঠিক আছে।
আপনারাও খাতায় লিখে নিতে পারেন, ঠিক আছে। কহতে কি হবে? কশ্চিৎ, কৌচিৎ, কেচিৎ, কঞ্চিৎ, কৌচিৎ, কাংশ্চিৎ, केनचित्, काभ्याञ्चित्, कैश्चित्, कस्मैचित्, काभ्याञ्चित्, केभ्यश्चित्, कस्माच्चित्, काभ्याञ्चित्, केभ्यश्चित्, कस्यचित्, कयोश्चित्, केषाञ्चित्, कस्मिंश्चित्, कयोश्चित्, केषुचित्। लिखेছেন? लिख रही हूँ। हाँ, এটা পাঠিয়ে দেওয়া যাবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠিয়ে দিতে পারি, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, লিখেছেন? স্যার একটু বাকি। अस्तु। হয়ে গেছে স্যার। लिखितं खलु? अस्तु महोदय। তাই অত্র পশ্যতু, এই একই অবস্থা কি হবে যদি আমি চন লাগাই। যেমন কশ্চন, কৌচন, কেচন, কঞ্চন, কৌচন, কাংশ্চন, কেনচন, কাভ্যাঞ্চন, कैश्चन, कस्मैचन, काभ्याञ्चन, केभ्यश्चन, कस्माच्चन, काभ्याञ्चन, केभ्यश्चन, कस्यचन, कयोश्चन, केषाञ्चन, कस्मिंश्चन, कयोश्चन, केषुचन। अवगतम? একই ভাবে চলবে, তো চিতের জায়গায় আমাকে চন লাগিয়ে দিতে হবে। বোঝা গেল? তরহি এখানে দেখুন, যেখানে বিসর্গ আছে সেখানে তালব্যস্য হয়ে গেছে, তাই না? দেখুন হয়েছে কি নাই? হ্যাঁ স্যার। যেখানে বিসর্গ আছে সেখানে তালব্যস্য হয়ে গেছে, আর যেখানে মকার আছে সেখানে ইয়কার হয়ে গেছে। সর্বত্র সন্ধি করা হয়েছে। যেখানে মকার আছে সেখানে কি আছে? ওখানে তালিবস্য হয়েছে না, ইয়কার হয়েছে, ইয়কার। ইয়কার মানে
हाँ पुनः वदतु, पुनः वदतु एकवारं किं वदति? হ্যাঁ, যেখানে মকার হয়েছে সেখানে ইয়কার হয়ে গেছে। আর দেখুন যেখানে নকার হয়েছে সেখানে কি এসছে? সেখানে কি এসছে? অনুস্বার এবং তালব্য, তাই না? এখানে কি এসছে? অনুস্বার আর তালব্য এসছে। তো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, কসমিক। হ্যাঁ কস্মিশ্চিত, কাংশ্চিত এসছে কিনা? আর দেখুন যেখানে কম অম এসছে, কম, কমচিত, কাভ্যাঞ্চিত, মকার যেগুলোতে এসছে কেশাঞ্চিত, আর বাদ বাকি গুলোতে যেমন আছে, যেমন কস্যচিত, কস্মৈচিত, এগুলোতে কিছু হয়নি, তাই না? বোঝা গেল? हरिओम। है सर। सर ये डिफरेंस क्यों आएगा? हाँ, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है जो आप बोल रहे हैं? ये संधि के कारण हुआ है, ठीक है? क्योंकि देखिए कह कौ के, कम कौ कान के न काभ्यम कही, ये रूप होता है किम शब्दों की पुंगलिंग में। उसमें अगर चित चना लगा देंगे तो संधियों के ऐसा रूप हो जाएंगे, ठीक है? ये संधियों की मामला है। तरी अत्र स्पष्टमस्ति? প্রত্যেকের কাছ থেকে আমি কিন্তু পরের ক্লাসে শুনবো, ঠিক আছে? এবার আসি স্ত্রীলিঙ্গতে। স্ত্রীলিঙ্গতে রূপ কেমন হয়? কা, কে, কাহ, কাম, के, काह, कया, काभ्याम, काभिः, कस्यै, काभ्याम अत्र। कस्यम गयोः कासु হয়েছে তো? अत्र पुनः वयं पश्यामः अस्य লিখেছেন সবাই? हरिओम। हरिओम। Yes, sir. लिखितं वा? है सर। লিখেছেন তো?
হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। तर्हि काचित् केचित् काश्चित् काञ्चित् केचित् काश्चित् कयाचित् काभ्याञ्चित् काभिश्चित् कस्यैचित् काभ्याञ्चित् काभ्यश्चित् कस्याश्चित् काभ्याञ्चित् काभ्यश्चित् कस्याश्चित् कयोश्चित् कासाञ्चित् कस्याञ्चित् कयोश्चित् কাসুচিত। দেখুন এখানেও বিসর্গের জায়গায় তালব্য এসছে কিনা, মকারের জায়গায় ইয়কার এসছে তো। হ্যাঁ স্যার। হরি ওম। আগতম। अस्तु इदानीं नपुंसकलिङ्गे किं भवति, केवलं प्रथमपुरुष क्षम्यतां केवलं प्रथमविभक्तौ द्वितीयविभक्तौ च भेदः, अन्यत् सर्वं पुंलिङ्गवत् भवति खलु। হ্যাঁ স্যার। अतः केवलम् अत्र अहं किञ्चित् कापि करोमि। किम के कानि किम के कानि किंचित केचित कानिचित किंचित केचित कानिचित। अवगतम। पुंलिंगे और ये ते समानता है ना, किम के कानी किम के कानी किंचित केचित कानिचित किंचित केचित कानिचित, अन्यत् सर्वं पुंलिंगवत्। अस्तु इदानीम् अत्र एका कथा अस्ति, तद्वयं पठामः, अनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। चिच्चन प्रयोगः। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन आश्रमः आसीत्, तत्र कश्चन गुरुः निवसति, तस्य 10 शिष्याः आसन्। आश्रमसमीपे एव काचित् नदी प्रवहति स्म। कदाचित् गुरुः कैश्चित् शिष्यैः सह नौकया कश्चित् देशं प्रति, अत्र भेदः अस्ति, अत्र कञ्चित् इति भविष्यति, कञ्चित् देशं प्रति प्रस्थितवान् आसीत्। गमनसमये एते पुरतः कुतश्चित् आगच्छन्तीं काञ्चित् नौकां दृष्टवन्तः। तस्यां नौकायां बहवः जनाः आसन्। यदा एते दृष्टवन्तः तदा एव सा नौका अकस्मात् काञ्चित् शिलां घट्टयित्वा भग्ना अभवत्। नौकायां स्थिताः सर्वे नद्यां पतितवन्तः। केचन मृताः, अन्ये केचन कथञ्चित् रक्षां प्राप्तवन्तः। तत् दृश्यं दृष्ट्वा गुरुः शिष्यान् उक्तवान्,
नौकायां कश्चन दुष्टः आसीत्। तस्य एकस्य कारणतः एषा दुर्घटना सम्भूता। निर्भाग्याः केचन मृत्युमुखं प्रविष्टवन्तः, अन्ये केचन मृतप्रायाश्च सञ्जाताः। गुरोः वचनं श्रुत्वा सर्वे शिष्याः आश्चर्येण तं पृष्टवन्तः, गुरो, तेषु कश्चित् दुष्टः स्यात् नाम, परन्तु एकस्य दुष्टस्य कारणेन निरपराधैः अन्यैः अपि मरणं प्राप्तव्यम् इत्येतत् कथं समीचीनं भवेत् इति गुरुः किञ्चित् अपि न उक्तवान्। स्वल्प समयानन्तरं ते अन्यत् तीरं प्राप्तवन्तः। सर्वे अग्रे आगच्छन्तः आसन्। तदा केनचित् शिष्येन सिकतासु निमग्नः कश्चन शङ्खः दृष्टः। सः कथञ्चित् तं गृहीत्वा इतस्ततः भ्रामितवान्। शङ्खस्य अन्तः काश्चन पिपीलिकाः आसन्। तासु काचित् पिपीलिका तस्य हस्तम् अदशत्। तदा सः शिष्यः तीव्रवेदनाम् अनुभूय क्रोधेन तं शङ्खं नद्यां क्षिप्तवान्। सर्वाः पिपीलिकाः मृताः अभवन्। तदा गुरुः शिष्यान् उक्तवान्, भोः शिष्याः, पश्यन्तु, काचित् पिपीलिका एतम् अदशत्, किन्तु तस्याः कारणतः सर्वाः अपि पिपीलिकाः एतेन जले पातिताः। एवमेव एकः दुष्टः भवति चेदपि तस्य प्रभावः तं परितः स्थितानां निरपराधानां सज्जनानाम् उपरि अपि भवति इति गुरोः वचनं श्रुत्वा सर्वे विस्मिताः अभवन्। अस्तु, इदानीं पठितुं शक्यते खलु? मणि शर्माजी, भवती पठतु। आम् सर्। चिच्चन प्रयोगः। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन आश्रमः आसीत्। तत्र कश्चन गुरुः निवसति। तस्य 10 शिष्याः आसन्। आश्रमसमीपे एव काचित् नदी प्रवहति स्म। कदाचित् गुरुः कैश्चित् शिष्यैः सह नौकाया कश्चित् देशप्रति प्रस्थितवान्। कञ्चित्, अत्र कञ्चित् भवति, कश्चित् इति प्रबाधः अस्ति। कञ्चित् देशं प्रति प्रस्थितवान् आसीत्। गमनसमये एतः पुरतः कुतश्चित् आगच्छन्तीं काञ्चित् नौकां दृष्टवन्तः। अस्तु, एतावत्। इदानीं तनुश्रीजी। तनुश्रीजी अस्ति वा? सर पठतु। सर পরের থেকে বল। पढ़ते पढ़ो। तस्यां नौकायां बहवः जनाः आसन्। यदा ते दृष्टवन्तः तदा एव सा नौका अकस्मात् काञ्चित् शिलां घटयित्वा भग्ना अभवत्। नौकायां स्थिताः सर्वे नद्यां पतितवन्तः। केचन मृताः, अन्ये केचन कथञ्चित् रक्षां प्राप्तवन्तः। अस्तु, एतावदेव। संहिताजी। Yes, sir.
हरि ओम् श्रूयते खलु? यस् सर्। भवती पठतु। तद्दृश्यं दृष्ट्वा गुरुः शिष्यान् उक्तवान्, नौकायां कश्चन दुष्टः आसीत्। कश्चन दुष्टः आसीत्। तस्य एकस्य कारणतः एषा दुर्घटना सम्भूता। निर्भाग्याः केचन मृत्युमुखं प्रविष्टवन्तः, अन्ये केचन मृतप्रायश्च सञ्जाताः। अस्तु, उत्तमम् उत्तमम्। इदानीं सुबीर कुमार जी। गुरोः वचनं श्रुत्वा सर्वे शिष्याः आश्चर्येण तं दृष्टवन्तः। गुरो तेषु कश्चित् दुष्टः सातो नाम परन्तु एकस्य दृष्टस्य कश्चन कारणेन निरपराधैः अन्यैः अपि मरणं प्राप्तम् इत्येतत् कथं समीचीनं भवेत् इति। अस्तु, एतावदेव। इदानीम् अस्ति रश्मि जी। अस्तु महोदय। गुरुः किञ्चिदपि न उक्तवान्। स्वल्प समयानन्तरं अन्यतीरं प्राप्तवन्तः। सर्वे अग्रे आगच्छन्त आसन्। तदा केनचित् शिष्येण सिक्तासु निमग्नः कश्चन शङ्कः दृष्टः स कथञ्चित् तं गृहीत्वा इतस्ततः भ्रमितवान्। शंख से सर इसका प्रोनाउंसिएशन सही है? शंखस्य अतः काश्चन अन्तः काश्चन पिपीलिकाः आसन्। तासु काचित् पिपीलिका तस्य हस्तम् अदशत्। तदा सः शिष्यः तीव्र वेदनाम् अनुभूय क्रोधेन तं शङ्खं नद्यां क्षिप्तवान्। सर्वः पिपीलिकाः मृताः अभवन्। तदा गुरुः शिष्यान् उक्तवान्, भोः शिष्यः पश्यन्तु, काचित् पिपीलिका। इदानीं पठतु कुहेली जी। काचित् पिपीलिका एतम् अदोषत्, किन्तु तस्याः
कारणतः सर्वाः ओपि ओपिन पिपीलिकाः अपि सॉरी अपि पिपीलिकाः एतेन जले पतिताः एवमेव एकः दुष्टः भवति चेदपि तस्य प्रभावः न परितः तम परितः तं परितः स्थितानां निरपराधानां स्थितानां स्थितानां इति दीर्घ नास्ति खलु स्थितानां निरपराधानां सज्जनानाम् उपरि अपि भवति इति अपि न अपि अपि भवति गुरः वचनं श्रुत्वा सर्वे विस्मिताः अभवन् भवन स्थूलाक्षरे तद् मास्तु स्थूलाक्षरे तद् ভিন্নমস্তি পরম হ্যাঁ পিতামহ সেটা একটি আলাদা লেখা আছে, সেটা একটি ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া আছে, সেটা এই কথার গল্পের কিছু অংশ নয়। আচ্ছা সেখানে তার অর্থ হচ্ছে বোল্ড অক্ষরে যেগুলি দেওয়া আছে সেগুলিতে হচ্ছে চিদ এবং জন এই দুটি অব্যয়ের প্রয়োগ আছে। যেহেতু আমাদের আজকে সময় প্রায় হয়ে এসছে, তো আমি আপনাদেরকে একটি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। এই কথাটা আমরা যেটা পড়লাম এটা আপনারা বাড়িতে আর একবার পড়বেন, পড়ে কি বুঝলেন এখানকার কোনো বাক্য লিখবেন না, 10টি করে বাক্য প্রত্যেকে নিজের ভাষায় লিখে পাঠাবেন। কম করে 10টি বাক্য লিখতে হবে, কি বুঝেছেন নিজেদের ভাষায় নিজেদের বাক্য প্রয়োগ করে 10টি বাক্যে এই গল্পটিকে লিখে আনার চেষ্টা করবে। কোনো শব্দের অর্থ না জানলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন যে স্যার এই শব্দের অর্থকে আমি বুঝতে পারছি না, আমি অবশ্যই বলে দেব। কিন্তু কথাটা পড়ে গল্পটা পড়ে কি বুঝলেন সেটি কম করে 10টি বাক্যে লিখে আমাকে পাঠাবেন। পারবেন তো সকলে? হরি ওম। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. যে সিকতাসু এটা মানে কি? সিকতা কথার অর্থ হচ্ছে বালি। সিকতা কথার অর্থ একবার বলুন হচ্ছে একটু। বালি। হ্যাঁ সিকতা কথার অর্থ হচ্ছে বালি। ও বালিতে। সিকতা শব্দ হচ্ছে কি নিত্য বহুবচনান্ত শব্দ, বোঝা গেল? সিকতা কথার অর্থ হচ্ছে কি বালিতে। আর অদসৎ? অদর্শন মানে দংশন করেছিল। অদর্শন মানে দংশন করেছিল। हिंदी मीनिंग क्या हुआ सर? अदर्शन मतलब दंशन किए थे, डांस डांस करना। काटना, डांस ना। हाँ সম্ভূতা কি সম্ভাবনা? সম্ভূতা মনে হয়েছিল সৃষ্টি হয়েছিল। তারপরে ওই যে নির্ভাগ্যাহ, নির্ভাগ্যা মানে ভাগ্যহীন, মানে যাদের ভাগ্য খারাপ। सर यह संजाता का मीनिंग क्या है? हाँ संजाता का मीनिंग संजाता मतलब हुआ, सृष्टि हुआ।
যে বিস্মিতা, বিস্মিত মানে অবাক হওয়া। ও বিস্মিত থেকে না? হুম। सर संघर्ष का मीनिंग, हाँ, संघर्ष का मीनिंग शंख से शंख, शंख होते हैं ना जो समुद्रों में मिलते हैं, ओके। सागर में। हाँ, शंख। স্যার ঘট্টায়িত্বা মানে কি? ঘটনা না ঘট্টায়িত্বা কি হবে? ঘট্টয়িত্বা মানে কি ধাক্কা মেরে। ধাক্কা মেরে, ঠিক আছে। শিলাম ঘট্টয়িত্বা মানে শিলাতে ধাক্কা মেরে। সজ্জনানাম, এটা হুম। তার পরিজনরা কি? সজ্জনেদের, সজ্জনেদের। না, সজ্জনানাম নিরপরাধানাম সজ্জনানাম। হ্যাঁ, মানে নিরপরাধ সজ্জন ব্যক্তিদের। আচ্ছা। আচ্ছা, ভগ্রা, হ্যাঁ, ভগ্রা, ভ ভগ্না, গয়রে ভগ্না, পাকার, গয়রে নয়, গয় ন আছে ওটা। ও গয়না। আচ্ছা, হ্যাঁ, ভগ্না। তাহলে ভাঙা আর কি নাকি? ভগ্ন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভগ্ন, ভেঙে যাও। স্যার অনুভূয়া মানে ফিল করা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, feel করা। করো। তো স্যার এটা মূল শব্দটা কি হচ্ছে? হুম। কোনটা অনুভূয়? ওখানে হ্যাঁ স্যার, লিয়প প্রত্যয় আছে। আচ্ছা ল্যাব। আর এমনিতে মূল প্রাতিপাদি মানে কি ভূ, এটা মূল শব্দ? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রাতিপদী ভূ ধাতুর থেকে লিয়প প্রত্যয় হয়েছে। ওকে স্যার। আর অনুটা উপসর্গ? হ্যাঁ, অনুটা উপসর্গ। अस्तु, तर्हि एतावत् भवतु। सर्वे लिख्य आनयन्तु। परस्मिन् दिवसे तस्मिन् वर्गे वयम् आलोचयामः, अस्य अर्थमपि पर्यालोचनं कुर्मः, अर्थस्य। स्वागतम्।
ओके सर। अस्तु, धन्यवादः, शुभरात्रि। धन्यवाद, शुभरात्रि।